Titika nga naan construction han Coconut Oil Processing Center ha barangay Cantubi habungtuhan Balangkayan niya na nga simana. Iniing kataliwan hin malampuson nga pagdumarahing site inspection han mga opisyales san bungto ha pangunguna ni Mayor Alan Contado, kaupod ang Philippine Coconut Authority, Philmica DPWH ngan Balangkayan Agriculture Cooperative o BACO. Hini nga proyekto 39 milyones ka pesos ani ginhatag habungto pinaagyan Balangkayan Agriculture Cooperative tikang ha PCE nga Department of Agriculture. Gintukod ang Coconut Oil Processing Center ha barangay Cantubi tungod han iya sentro nga lokasyon, makusog nga produksyon hinlubi nan accessible ini ha mga barangay nga nagsusupply hin mga raw materials. Ang nasabi nga processing center ingin lalauman nga makakahatag hin serbisyo ha mga parag-uma diri lahabungtuhan Balangkayan kundi pati ha mga hagrani nga munisipyo. Ang pagtukod han Coconut Oil Processing Center indiri la ordinaryo nga proyekto kundi usa nga marigoon nga pamaagi para mapauswag ang kabug-usan nga industriya han agrikultura han bungto. Magahatag daman ini nga proyekto hin mas haluag nga oportunidad para ha mga parag-uma pinaagin mas maupay nga presyo ngan mas madali nga pagbalidyahan ira mga produkto. Tika nga syudad han Boronga na Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.